Ah! Oh. Oy! Sino mo yun, ha? Ano Pedro da? Namasok ka na dyan. Ha? Namasok ka na dyan. Pedro? Oo. Rom? Ang tigil siya. Ano skill? Surtafe anak ko ha? Ha? Ano? Surtafe ada Ayo. salam to. Ayo. Okay. Bakit Kalas? yung mama video, ha? Kalas itnin bas? Fine. Pan? Fine. Abe, fine, ano ba? Ah, itnin bas, ibga fan. Ah. Abo skill. Angel mapisi. ما في واحد خربان فاين هذا شغل شوي اوكي Ada sukul suya. اه Hina mafi. الاثنين فاين هذا كلام ما في ستار No skill. اثنين فاين Okay ba yung skill? انت زياده شغل Ada tani. Wahid. اوكي سيارة موجود ما في Okay, okay. Baba Yamad. شوف فيه طب هنا كل Ay, ay skill. Baba Yamad. Mama. Okay guys. Tara. Kanya ba talaga yan? Okay naman. Ito lang siya. Yung pan. Saan naman ito nang magbutang? Totem to isa. Alam mo rin? Oh. Anak ko yung pinorma Ano din. ko sa'yo? Ikaw nag... Ano kayo yun? Sus, sigarilyo. Ay ano ah? Ah, yung sa ano to? Sa ore. Yung sa seal. Isa naman ito. Complete isa. Wala, diretso na yan. O, diretso na. Diretso na yan. Isa lang yun ang ano yan. Ikot na ito. Ikot. Walang sunog yan. Sabihin, hindi may ikot yung ano. Nakayot eh. Ah, ubos oh. Oh, di ba? Ubos. Tain na. Ubos. Pati dito, oh. Ubos yung ano. Yan, oh. Oil. Ubos yung lining. Actually, guys, ubos. Ano na yun? Ubos guys ang lining guys. Ate friction plate nyo guys. Ubos guys oh. Yan oh. Continue lang natin. Ano? Bibilang.